बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने YouTube चैनल बिज़नेस मैटर्स में खुशामदीद कहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सब कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हज पॉलिसी 2023। सरकारी हज पॉलिसी 2023 का ऐलान कर दिया गया है और हज दरखास्तों की वसूली मखसूस बैंक्स के ज़रिए 16 मार्च 2023 से शुरू है, जो कि 31 मार्च 2023 तक वसूल की जाएंगी। आज की इस वीडियो में आपको हज के अखराजात, हज की सहूलियात और हज की दरखास्तों के लिए क्या क्या कागजात चाहिए, ये सब इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल बिजनेस मैटर्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो यूट्यूब की इतनी बड़ी दुनिया में आसानी से आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हज पॉलिसी 2023 में आज़मीन हज को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, साउथ रीजन और नॉर्थ रीजन। साउथ रीजन में कराची, कोयटा और सक्खर आते हैं। इसके लिए हज के अखराजात 11,65,000 रुपये हैं, जबकि अगर आप यही रकम डॉलर्स में स्पॉन्सरशिप के तहत जमा करवाते हैं तो $4,285 बनते हैं। और दूसरा नॉर्थ रीजन में लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, रहीम यार खान, मुल्तान, पिशावर और इस्लामाबाद आते हैं। इसके लिए आज़मीन हज के लिए हज के अखराजात 11,75,000 रुपये फ़ी पर्सन हैं, यानी कि पर बंदा 11,75,000 रुपये हैं। और अगर आप स्पॉन्सरशिप के तहत $4,325 जमा कराने होंगे। स्पॉन्सरशिप स्कीम क्या है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। स्पॉन्सरशिप स्कीम का मतलब ये है कि आप डॉलर्स के अंदर अगर फ़ीस अपनी हज के जो अखराजात हैं वो जमा कराते हैं तो उसके अंदर जो कोटा है रेगुलर हज स्कीम का, उसके अंदर 50% कोटा स्पॉन्सरशिप के तहत है। जिनकी कुरानदाजी नहीं होगी, जो जैसे जैसे जमा कराता रहेगा हज के अखराजात, उसका नाम ओके होता रहेगा। और डॉलर जमा कराने का मतलब ये है कि ये डॉलर्स आप पाकिस्तान से परचेज़ करके मार्केट से जमा नहीं करा सकते और ना ही आप ये अपने किसी डॉलर अकाउंट से हज के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्पॉन्सरशिप का मतलब ये है कि आपके ये हज के अखराजात आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार जो पाकिस्तान से बाहर है, वहाँ से वो हर बैंक का एक मखसूस अकाउंट दिया जाएगा, उसके अंदर वो जमा कराएगा और आप उस जो रकम ट्रांसफ़र होगी उसके रेफरेंस के तहत वो जाकर आप अपनी एप्लीकेशन जमा करा देंगे, जो कि कुरानदाजी के बगैर कबूल की जाएगी। अब अपनी वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, जिसमें हम आपको हज पॉलिसी में क्या क्या सहूलियात शामिल होंगी वो बताते हैं। गवर्नमेंट हज पॉलिसी के अंदर जो आपकी सबसे पहली चीज़ है वो आपका वीज़ा है, जो कि तकरीबन 40 से 45 दिन का होगा। इसके अलावा हवाई जहाज़ का टिकट शामिल होगा, जो कि इकॉनमी क्लास का होगा। इसके अलावा जो आपकी वैक्सीन की जाएगी उसमें गर्दन तौर बुखार की, मौसमी ज़ुकाम की और पोलियो की वैक्सीन वो भी शामिल होगी। इसके अलावा हज्जाज की मुकम्मल तरबियत जो कि तहसील और ज़िला की सतह पर की जाएगी, और इसके अलावा मुख्तलिफ ब्रोशर्स और मालूमाती कुतब भी दिए जाएंगे। जहाँ तक रिहाइश की बात है तो सरकारी स्कीम के तहत रिहाइश अजीज़िया और बधा कुरैश में दी जाएगी। रिहाइश के हर कमरे में 4 से 6 अफराद रिहाइश पजीर होंगे, जबकि ख़वातीन के कमरे भी इसी बिल्डिंग में होंगे मगर वो मर्दों से अलग होंगे। और यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ये जो कमरे आपको दिए जाएंगे ये एयर कंडीशन होंगे। रिहाइश खाना काबा से तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर के फासले पर होगी, जबकि मदीना मुनव्वरा में भी रिहाइश सेम दी जाएंगी, यानी कि मर्दों और ख़वातीन के लिए अलग अलग होंगे, जिनमें 4 से 6 अफराद रह सकेंगे। लेकिन मस्जिद नबवी से इनका जो फासला है वो बहुत कम होगा, तकरीबन 500 से 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के राउंड अबाउट होगा। वजारत मज़हबी अमूर के मुताबिक मक्का मुकरमा से हरम के लिए 24 घंटे शटल सर्विस दस्तयाब होगी। मिना से अरफात, अरफात से मुज़दलिफ़ा, मक्का से मदीना और मदीना से मक्का तक की बस की सहूलत भी होगी, जो कि एयर कंडीशन बसेज होंगी। मदीना और मक्का मुकरमा में रिहाइश के दौरान 3 वक्त का खाना होटल में ही मिलेगा, जबकि मीना में 3 वक्त का खाना पैकिंग की शक्ल में दिया जाएगा। अरफात में सिर्फ 1 वक्त का खाना दिया जाएगा, जो कि पैक शुदा होगा। सरकारी हज स्कीम में कुर्बानी शामिल नहीं है। पहले ये होता था कि आप हज, कुर्बानी और बग़ैर कुर्बानी के अपनी दरख्वास्त जमा करा सकते थे, लेकिन इस दफ़ा जो है बग़ैर कुर्बानी के दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी और आज़मीन हज को अपनी कुर्बानी वहाँ ख़ुद करनी होगी। इसके अलावा जो मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत हैं इसकी सहूलत दी जाएगी, लेकिन इसके लिए आज़मीन हज को 40 से 50 रियाल पर पर्सन होटल में ही जमा कराने होंगे,
یا پھر عازمین حج خود سے ٹیکسی کے ذریعے بھی زیارات کر سکتے ہیں۔ اب ہم ویڈیو کے اپنے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں میں آپ کو ڈاکومنٹس بتاؤں گا کہ آپ کو حج کی درخواست جمع کرانے کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کا ویلڈ CNIC، دوسرے نمبر پہ آپ کا مشین ریڈیبل پاسپورٹ ہو جس کی ایکسپائری 26 دسمبر 2023 یا اس کے بعد کی ہو، اور اگر آپ نے پاسپورٹ ابھی اپلائی کیا ہے تو آپ پاسپورٹ کے ٹوکن پر بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک شناختی کارڈ کی کاپی جمع کرانی ہوگی جو کہ نامنی ہوگا پاکستان کے اندر، ایک اپنا عزیز یا رشتہ دار جو ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ اس کے شناختی کارڈ کی کاپی دیں گے اور اس کا ساتھ موبائل نمبر بھی نوٹ کروائیں گے۔ یہ اسی لیے کلیکٹ کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہاں سعودی عرب میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو پیچھے آپ کے وہ رسا سے رابطہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ آپ کی 3 تصویریں درکار ہوں گی جو کہ 4x3 سینٹی میٹر کی ہوں گی، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہلکا نیلا ہوگا۔ اس کے ساتھ جو انسٹرکشنز ہیں کہ اگر کچھ جو لوگ مرد اور خواتین جو اینک لگاتے ہیں وہ اپنی اینک اتار کر تصویر کھنچوائیں گے، اور خواتین کے لیے خاص انسٹرکشنز یہ ہیں کہ وہ اپنے بال، کان اور اپنی گردن کو ڈھانپ کر یعنی کہ سکارف کے ساتھ مکمل کور کر کے اپنی تصویر کھنچوائیں گی۔ اس کے علاوہ ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، وہ آپ میڈیکل سرٹیفکیٹ اپنے علاقے کے مستند ڈاکٹر سے آپ ٹیسٹ کروا دیں گے، سائن کروا دیں گے کہ آپ کو کوئی بیماری یا کوئی ایسا سیریس ایشو نہیں ہے، یا اگر آپ نے کوئی میڈیسن جو ریگولر آپ لیتے ہیں وہ کیری کرنی ہے تو وہ اس میں آپ کو بتا دیں گے کہ یہ جو میڈیسن ہے وہ ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کووڈ کی جو ویکسین ہے وہ لازمی ہے، جس کے اندر سے جو اپرووڈ ویکسینز ہیں وہ میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں کہ جو سعودی گورنمنٹ نے اپروو کی ہیں، اس میں فائزر، موڈرنا، آسٹرازینکا، جانسن اینڈ جانسن، سائنوویک، کوویکسن، کوویکس، نوواکسویڈ، سپوٹنک وی ویکسین، سائنوفارم یہ شامل ہیں۔ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ویکسین جو ہے آپ کو لگی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو 6 مہینے سے زیادہ کا ٹائم یہ ویکسین لگوائے ہو چکا ہے تو پھر آپ کو ایک بوسٹر ڈوز بھی لگوانی پڑے گی، لیکن اگر آپ بوسٹر ڈوز بھی لگوا چکے ہیں اور اس کو لگائے ہوئے بھی آپ کو 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے تو پھر آپ کو ایک دوسری بوسٹر ڈوز لگوانی پڑے گی۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھا حج پالیسی 2023 کا ایک مکمل اوور ویو کہ بھئی آپ اس میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، کیا کیا کاغذات چاہیے، آپ کو وہاں پہ کیا کیا سہولیات میسر ہوں گی، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی میں نے بتا دیا کہ اس کے ڈیوز کتنے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی، جو لوگ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی۔ تو مزید پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔